Ya estamos live. Saluditos a todos, especialmente a esas personas que están aquí puntualmente. Miro que está aquí Enrique. Saludos, Erika. Saludos, Claudia y Anayeli. Iba a decirte Nayeli. Anayeli y Mayra. Saluditos. Espero que estén muy bien el día de hoy. Se corre y se va con el bootcamp. Déjenme primero hacer un mic check antes de que empecemos el merquetengue, porque a veces empiezo a hablar yo sola y me doy cuenta luego que estoy hablando sola. Durante el bootcamp, si hay una vez que no se escuche o que estoy diciendo como que estoy haciendo screen share y no estoy sharing anything, por favor, díganme. Por favor, aquí está. Ay, como esto, por ejemplo, el mic. El mic debe estar cerca porque si no, pues no me escuchan. Así que si por algo tengo el sonido mal, con confianza, pónganme en los comentarios. Ok, sí, sí está sonando bien. Déjenme bajo el volumen. A veces sí me va a fallar el internet porque vivo en el sur de Texas y la verdad prácticamente es Matamoros, entonces sí tenemos really bad signals some days. A veces también por eso tengo que como que cambiar fechas, pero es muy raro que pase. La mayoría del tiempo, todo bien, ¿ok? So, con confianza, váyanme diciendo si no me miran, si se mira blurry, cosas así, ¿ok? No voy a esperar que entre más personas porque esto va a estar siendo grabado. Entonces, le vamos a dar, ya son las 8 de la noche. And I want to start with this question, guys. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del qué es el bootcamp, qué es lo que vamos a estar discutiendo cada semana. Vamos a estar hablando acerca de cómo log your attendance, cómo van a poner su asistencia, porque eso es bien importante. I am committed only if you are committed. Eso es como que el punto de la orientación de hoy, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando de eso y vamos a practicar un poquito en la attendance log y todo eso, pero quiero empezar con una preguntita, ¿verdad? Porque todos aquí estamos por una razón, ¿ok? Y la otra cosa es que las personas que, por ejemplo, que están en el trabajo durante los check-ins, it's okay. I'm going to be recording it and sending it to the group. So people will have during the week to be able to catch on, ¿ok? So, los que estamos aquí, los 17, bienvenidos. La preguntita es, ¿qué es lo que te ha parado a ti de hacer Advance Parole hasta ahorita? ¿Qué es el motivo que tú no has podido hacer tu aplicación? ¿Qué es la razón que sientes que va a ser tu biggest hurdle to jump? ¿Qué va a ser tu montaña que tienes que cruzar antes de poder hacer Advance Parole? ¿Qué es lo que tú already piensas que va a ser la parte más difícil? Ponme en los comentarios, por favor, porque quiero saber en qué parte estamos cada quien, qué son las dificultades de cada quien, porque ahí es donde le vamos a meter, ¿verdad? Más sazón, más juice. So, miro que personas tienen miedo, personas tienen nervios, miedo. Ay, el miedo siempre sale un chingo, la neta. Ok, yo porque me da miedo. No, por miedo. Money, ok. Dinero, dice Jennifer. Lisbeth dice miedo. Nancy dice, ya tengo casi todo para mandar el próximo mes de Advance Parole. Congratulations, Nancy, qué bueno que estás aquí para to make sure that you haven't missed anything. Ok, entonces sí, miro que todos tenemos diferentes razones por las cuales no hemos hecho Advance Parole hasta ahorita o porque hemos aplicado. Ahora, la otra pregunta que quiero escuchar de ustedes es, quiero saber qué es la parte más difícil que ustedes piensan que va a ser de su aplicación, de su proceso. ¿Qué es lo que ustedes piensan que van a batallar más? What do you think it's going to be super hard? Ponme ahí en los comentarios. Ok, Daniela, miedo. No, siempre el miedo es un chingo de respuesta. Ok, sin miedo, COVID, ¿qué tal si nos dejan allá? Michelle dice juntar las evidencias. Ok, so juntar las evidencias. Esa normalmente es una popular. To get the paperwork. Eso es very broad, Jennifer. Barajéamela más despacio. Exactly what do you think from your whole paperwork is going to be the hardest part for you? Obtaining the documentation, preparar el paquete. Ok, prepararlo al último. Ay, girl, yo te tengo solución para eso. Ok, la orden de los papeles. Ana, oh, yes, girl, stick with the bootcamp because that's literally the last part that we're going to be doing and it's really fun, I think. Ok, entonces miro que todos tenemos diferentes razones por las que no hemos hecho Advance Parole ahorita porque no hemos aplicado, but also that people might have difficulty getting the evidence, the paperwork, the documentation. Ok, leo, miro translations. Ok, I'm so happy, chicos, porque todo lo que vamos a estar hablando en el bootcamp va a ser touching all those things because those are the things that I have identified that people have trouble with, right, when doing their application.
This is not to reinvent the wheel. Yo no voy a hacer nuevos resources. Los resources ya están y ya los han visto. La mayoría de ustedes ya tienen el workshop. La mayoría de ustedes ya tienen la guía gratis. This is literally accountability. This bootcamp is accountability. This bootcamp is like that extra push for people to get you to the finish line. Ese es el punto de este bootcamp, to carry everyone as a group to the finish line. Porque we succeed when we send our documents, right? And we get approved. You don't succeed by starting. And right now, I do want to congratulate you porque tomaron el primer paso. You're here, right? Like you decided that you want to do Advance Parole for so long, and then today you finally decided, like, ¿sabes qué? This is my year. This is my year. I deserve this, and I'm going to do it for me. I'm going to do Advance Parole, and, que sea lo que Dios dijo. And you're here, okay? So, felicidades por ese paso, but you're not done. You just started, okay? Entonces, el día de la orientación es la más importante, guys, porque se mira el commitment, se mira, you decide today, honestly, like, just like any other class, just like any other project, you don't win by starting. Tú no vas a ganar por empezar, okay? So, today, yo te pido a ti que if you're committed, tú misma te mentalices, tú mismo te mentalices, que vas a acabar, que vas a seguir y que vas a estar consistent, ¿ok? Porque yo le puedo poner todas las ganas del mundo, but I cannot grab you by the hand and do it for you. This is an accountability group. This is not to do it for you, okay? The resources are already there. This is just going to be weekly check-ins, and we're going to be discussing more about that. Weekly check-ins to get you to the finish line. Especialmente a esa gente procrastinator, a esa gente miedosa, a esa gente que siente que se le cierra el mundo. Esto es para ti. Like, I know you because I am like you, okay? So I know that there's people that need this push. Y por eso estamos aquí, por eso con gusto quiero hacerlo, pero sí te pido que tengas tú mismo la determinación de hacerlo, porque si no, esto no va a funcionar. And I can tell you right now, hoy mismo tú decides si vas a terminar o no vas a terminar. Yo sé lo que te estoy diciendo, because there's people that are here, but they're just going to hang out here and think like, a ver qué pedo. But there's people that are like, no. At 8 a.m., at 8 p.m. is el check-in, and every week I'm going to be sending a reminder. I'm going to have my calendar, and I'm going to be committed. Y eso es el punto que llevo segundo, okay? I'm going to be sending you a text to everyone. So in your WhatsApp community, you're going to be getting the outline. Ahí está. Pónganme en los comentarios si la recibieron, okay? So I'm going to be sharing a slide here. And mainly I'm sending it to you because I know that sometimes the screen is blurry when I'm doing a live. I don't know what it is, but it just does it, okay? So do not text me unless I give a day of availability, because I'm not responding to texts. We're too many, okay? So I'm going to be discussing all the rules right now and the days that I'm going to be taking texts, okay, guys? So I sent you to the group, and this is why I'm doing it like that, right? It's in a community where you're able to receive. I'm going to ditch out resources, information, reminders, like pressure to the group, but people are not able to send messages on the group because if not, it would be overwhelming, and I understand it, okay? So this is how we're going to take it. Cada semana, we're going to have a weekly check-in, como hoy, ¿verdad? Hoy es la primera semana, hoy tenemos orientación. Como pueden ver, aquí es el week number 1. Can you guys see my cursor o no? ¿No se mira? Bueno, entonces estamos en la orientación. Es Monday, es septiembre 11 y es 8 p.m. Central Time. Cada semana tienen ahí para que puedan poner en su calendario reminders, guys, porque you have to pull your weight, you have to do your part, ¿ok? La segunda semana, la semana que viene, yo diría que es una de las más importantes del bootcamp. Vamos a estar discutiendo sobre evidencia. Any questions you have about evidence, bring them with you, because we're going to be talking about that. And then the following week, we're going to be talking about translations and just little tips. The translations it's always tedious, guys. And we are going to have the ability, if people want to pay for the service, there are people that are able to do them professionally and, like people that I trust doing them. But
you can totally do it on your own. So if you have the time, it is tedious work. So I don't want to tell you like not to do it because I know there's people that have a job and have responsibilities. But if you can do it, you have the time, go ahead and do your own translations. Go ahead and learn a new skill. Week 4, we're going to be discussing sworn affidavits. So we're going to be just, aprendiendo a tocar el violín, because literally sworn affidavits is just you explaining your case, explicando tu caso lo más mejor posible a un oficial, y es como que tu oportunidad para decirles por qué necesitas hacer Advance Parole. So the sworn affidavit is going to be on week 4. And as you can see, some of these are on Monday, and then there's some that are going to be on Sunday, okay? Week 5, vamos a estar haciendo las forms. All the form questions that you can come up with, we're going to be discussing them. Week 6, we're going to be kind of like putting the package together juntos. Like I'm going to be like showing you, like I'm going to grab my camera behind me and I'm going to be putting it in and just answering questions about how to put the package together. I'm going to teach you how to scan everything for free and upload it on your own so that you can have a record forever without having to worry about like, oh, what did I put on my last application y todo eso. You're going to have that virtual copy because I'm going to teach you how to do it, okay? And then on week 7, vamos a estar teniendo un private Zoom meeting. La Zoom meeting va a ser privada y no va a estar grabada. ¿Por qué? Porque quiero darle la oportunidad a las personas de hacer sus preguntas, de unmute themselves, to put the camera out. And, like I want to meet you guys. But not everybody's going to make it to the Zoom meeting. Only the people that follow along with the attendance. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, chicos, no es justo que les demos la oportunidad de preguntar sus preguntas y todo esto a personas que no han estado committed. El bootcamp es para terminar la aplicación. Entonces, those people that follow along each week and that log their attendance and that participate and then attend, those people, of course, I want to hear from you. I want to answer your questions. I want to talk to you. But those who are not able to and who are not committed, I don't think you should be taking the time away from those that have really good questions and that are planning to send their application and keep up with everything. So, ese private Zoom meeting va a ser las personas que no falten más de 2 semanas, ¿ok? A los check-ins. O sea, no de que vengan a live, pero to log your attendance. And we're going to be talking about how to log your attendance at the end of this orientation today. But I just want to flag that out for you guys. So that's the first thing. That's the first incentive to keep up with the attendance. The second incentive es que quiero platicarles que vamos a tener como una rifita para todas las personas que están keeping up with their attendance, that don't miss 2 weeks in a row, logging their attendance. Esa gente van a entrar a un sorteo y vamos a escoger 2 ganadores para que podamos revisarles su aplicación. Yo sé que a veces la gente termina todo y quiere como un second pair of eyes, ¿verdad? Quieren como que alguien le dé su bendición antes de enviarlo. Bueno, vamos a escoger 2 ganadores y vamos a hacer eso para ellos, ¿ok? So, please keep up with your attendance. Please take this seriously. I am serious about pushing you to do Advance Parole this year, to do Advance Parole at the beginning of this next year, whatever your plans are. But you have to be serious about it too. You have to stay committed and you have to, like keep up with it and not como drop the ball. Okay? So, esa es la primera cosita. ¿Sale? Póngame thumbs up en los comentarios si es que entienden hasta ahí cómo va a funcionar todo ahorita. Okay? The first thing I wanted to do is just give you the outline so that you can go ahead and put calendar reminders, okay? Because there's some days that are going to change, from Monday to Sunday, but it's always going to be at 8 p.m. Central Time, okay? La otra cosa que les quiero recordar, chicos, es que esto no es legal advice. Esto is literally just based on my own experience, based on the experience of people that I know that have done it. I am not an attorney, and you are more than welcome to consult an attorney si quieres, ¿verdad? Esto es nada más para que tú aprendas cómo hacer el proceso basado en mi experiencia y en las cosas que yo he leído, las cosas que yo sé que funcionan. Pero esto no puede ser consejo legal. Yo no soy abogada y no tengo autorización para dar consejo legal. So please keep that in mind, guys.
do not assume that this is, a consultation or anything like that. It's not. That's why it's public. ¿Sale, vale? La otra cosa es que les quiero platicar, todos los que estamos en el grupo, let me go ahead and, ok, a veces sí tengo que hacer un poquito de menjurjes aquí because I'm going to turn around the camera para que miren cómo les quiero enseñar cómo utilizar el chat, ok? The first thing I'm going to do is send you guys the example of how every week you're going to receive your assignments, okay? So stay tuned. I'm going to send you a document right now. Boop. Okay, listo. You should have received a text to the community. Y es como va a funcionar cada semana, ¿ok? Ahorita te lo estoy mandando durante este checking porque quiero que veas cómo funciona, ¿ok? So I'm going to go ahead and switch my camera to this one. A ver, okay, perfect. Okay. Sí recibieron el texto, ¿verdad? Es este. Uy, esto. Tell me just before I continue if you received it. I don't know if you can see it better with the light or without. Ahí dispensen de mi mata todo pinche moroso, pero es que como es light pink no se le quita. Ahí dispensen. Okay. Yes, you received it. Perfect. Okay, so every week on the boot camp, you're going to be receiving those text messages, ¿verdad? And I want to show you this porque even though it's very common sense for some people, para otros quizás no. Entonces, quiero asegurarme que todos empezamos en la misma página. Esto es la orientación, esto es para asegurarnos que todos estamos en la misma página. So, cuando tú abres un PDF en WhatsApp, ok, como de la manera que yo los preparo es de que les hago las link embedded on the PDF. So, everything is clickable, ok? You're going to be able to open this. Embedded on the PDF. You see? So everything. The checkings, you're going to be able to open them from the from the PDF. You're going to be able to open the attendance. Open. You can open it from your cell phone. It's kind of like tricky to do a spreadsheet on the phone, but it can be done. I prefer to use the computer, pero miren, así es como es la attendance. So what I'm going to do is also show you how to use the group. So we're going to go over the attendance right now, pero lo que quiero que miren es que there's, in WhatsApp, there's communities, right? So cuando tú estés en tu main WhatsApp, le vas a hacer clic aquí abajito donde dice communities. Te lleva a tu bootcamp page, ¿verdad? Supone que ya estás aquí. Ok. Cuando tú le haces clic ahí, hay un botón que dice Media, Links and Docs. ¿Todos miran eso? Si tú le haces clic ahí, tú puedes ver las fotos que se han enviado, las links que se han enviado en los grupos y los documentos que han sido compartidos. Okay, so if at any point you feel like, oh my God, what's that resource that she mentioned last time about translations? What's that resource that she mentioned about this or that? Go to the docs, go to the links, and you should be able to find it without having to scroll so much. Okay, so make sure that you use those features before like messaging me, porque la neta es que I am not gonna respond to messages because it gets overwhelming. So I only respond to messages one designated day of the week. So like I'll look at my calendar, ¿verdad? Y yo les digo, por ejemplo, hoy les voy a decir desde ahorita, yo esta semana voy a tener tiempo de revisar mis mensajes de texto el sábado. Entonces, el sábado yo en la mañana les voy a mandar un text aquí, les voy a decir, hey guys, start sending me those text messages, those questions via text, and I'm going to be able to respond during the day, throughout the whole day, okay?
So 24 horas y empiezo a responder preguntas. Before that, I do not. I just ignore the text messages because I receive so many. So just be on the lookout. Everybody on the bootcamp will have the ability to send those questions like that privately, but you just need to respect the date because if not, I'm not going to be able to respond, okay? La manera que hago eso es para tener como que tener espacio de tener mi tiempo y del tiempo que dedico aquí, ¿ok? So, esta semana nos va a tocar el sábado. Desde ahorita les estoy diciendo el sábado, yo les voy a mandar un reminder. Hey, mándenme sus preguntas si tienen alguna preguntita de esta semana. Relevant questions. Son preguntas relevantes, ¿ok? De esta semana. No me manden preguntas del futuro, de lo que vamos a estar viendo la semana que viene, o la otra, la que sigue. Mándenme preguntas relevantes de lo que estamos hablando esa semana, okay? So relevant questions. And this is how I want to show you how you're going to message me, okay? En todos los communities, when there's the announcements and there's the community. So you just go here and you can only see 2 phone numbers. You can see yours and you can see mine. Anything else, you're not going to be able to see. Everything else is private. Y por eso lo hice de esta manera en WhatsApp, para que no todos tengan el número de teléfono de todos. Solamente puedes tener el mío, porque yo tengo 2 celulares. Miras, tengo 2 celulares. Uno lo dedico a lo de Spanglish Girl Stuff. So, tú me vas a mandar un mensaje cliqueando Spanglish Girl. Y me mandas mensaje. Aquí dice text message, ¿verdad? Y como ven, puede ser text only. Do not call me because I will block you on the spot. Do not call me, please. Mándenme mensaje, puedes mandarme audio, así un audio de lo que tú quieras preguntarme, y luego pues yo lo voy a recibir y yo te voy a responder con audio. O sea, está muy bien así, no necesitas llamarme, especially because I don't know if I'm going to be available at the time you call me. So please just stick to the plan. Respect the day that I announce. Send me your questions if you have any during that time, those 24 hours. And you can send it by text or you can send it by audio, pero no me llames, okay? Do we understand how to use the WhatsApp communities now? ¿Sí entienden lo que les estoy platicando de cómo van a recibir todos los announcements, cómo encontrar mi número de teléfono? Otra vez les puedo enseñar aquí. If you go to the community, arribita, le vas a dar aquí donde dice community. Aquí me puedes mandar mensaje, ¿ok? Perfect. Okay. Yay. Okay, so we're keeping up. Ahora sí, les voy a enseñar. Y les voy a poner, ya que estoy aquí, en vez de hacer screenshot, les voy a enseñar con esto, con este screen, porque a veces se pone más blurry. Let me just make sure that you can see my screen like that. This is the attendance, okay? Cada semana tú vas a ser responsable de hacer tu attendance and keep up with the attendance and complete it and submit a question here before the next check-in. El día que nos hagamos check-in, la próxima vez, en la segunda semana, esta va a estar locked and there's going to be a new one. So you only have 1 week to log your attendance. And this is the thing, guys. This is up to you, right? We're going based on honor. So don't lie to yourself. Don't lie. You can lie to me, but you cannot lie to yourself about, like keeping up and actually watching it. Yo me doy cuenta cuando alguien no completa el checking, todo el video. Okay, yo me doy cuenta when people exit out because it tells me how many minutes and all that stuff. But I'm not going to tell you anything. You're the one that has to keep up. You're the one that's responsible for your advance parole. Yo lo único que puedo hacer es ponerte las tools, ¿ok? So, ahora, les quiero enseñar cuál es la manera correcta de hacer attendance. Ay. ¿Ok? Miro que hay gente que ya la está completando, but I don't know who these 3 are, so I'm going to start on the next one. Okay, I'm going to do it right here. Cuando lo haces de tu cell phone, a veces esto no se pone como de verdad. Por ejemplo, mi nombre es Julieta. Supongo que yo en WhatsApp me llamo Julieta with a heart. The reason I would like for you to put an emoji is because a lot of people have the same names.
A lot of people have, are Rosa Martínez, María Rodríguez. Mucha gente tiene el mismo nombre. Entonces, si a ti te toca ganar la rifita que queremos hacer, donde vamos a dar oportunidad a 2 personas de ganar el chequeo del package, si hay 2 rosas, Martínez, pues no las 2 rosas van a ganar, sino una de esas vamos a escoger de esas 2, ¿ok? Entonces, do it with an emoji si es que puedes, y si no puedes, pues allá tú. Pero es de la manera más fácil que yo miro como para poder diferenciar esas personas. So, always use your WhatsApp name, ¿ok? And then, por ejemplo, hay gente que en vez de poner esto, lo pone como un comentario. Do not put it as a comment porque I'm not able to highlight everything to check people that are keeping up with the attendance and compare week to week. So you will not be counted present if you submit it as a comment. Y les voy a enseñar cómo se mira un comment, ¿ok? Si pongo eso como un comentario, pues ahí sí se mira, pero no sé por qué. Bueno, es porque este es mi file. So yo sí puedo poner esto, pero cuando tú lo pones, a mí me va a dar una flechita aquí. I don't know how. Can someone do a comment so that I can show people that that doesn't allow me to highlight? Ay, se me cayó. Oh, dang it. Let's see. Can someone make a comment so that I can show, like if you're familiar with using spreadsheets? Y yo sé que estamos hablando de cosas bien básicas, chicos, pero como yo les dije, todos vamos a empezar en la misma para que yo pueda asegurarme que todos la semana que entra saben qué onda, saben qué pedo, ¿ok? So, bueno, I can see some people here, but I'm not able to like click on it. I don't know if someone commented. I did, dice. No, I can see yours. What I'm talking about is that sometimes people put their name and all of their information as comments instead of typing it in. And it doesn't, I don't know if maybe perhaps these people put it as a comment. So you see how I'm not able to, ay, no se puede ver todo el screen. Maybe I'll just do screen share instead of this. I know that it's blurry as screen share, pero este también está como que messed up, I guess. Let me do that. I'm gonna go ahead and do the screen share. Quería evitar hacerlo porque ya sé cómo se pone de que borroso, pero this is not working either. So let me go ahead and do that. 1 second. Okay. So hopefully you're able to see my screen. I hope this is better like this. Let me go ahead and open the camera. Oops. Dame un segundo, chicos. No sé qué pasó, se me fue mi screen de los botones. Oh, okay, ya la vi. Okay, so hopefully you're able to see my screen as soon as I can flip this. Okay, good. No miro a nadie que haya hecho un comentario, pero just don't do it as a comment because it's not gonna let me highlight and count you present, porque that's what I do every week, right? I compile every person and I just put them on a list, and then people who missed 2 weeks in a row get kicked out automatically, okay? Especially if you don't tell me that you're gonna be missing, because I ain't here playing games, okay, guys? Estamos aquí trying to get things done. We're trying to give opportunity to those who are committed. Entonces, por favor, si
si están aquí, keep up with your attendance, ¿ok? Lo que yo les puedo recomendar es que pongan el audio. Ustedes pueden estar escuchando y bien, haciendo otras cosas, pueden estar haciendo eso, pero just be there, be present and hear, listen, porque muchas de tus preguntas van a estar ¿cómo se dice? Contestadas de esa manera, ¿ok? Entonces, esta es la attendance. Cada semana va a haber aquí una preguntita. Esta es sobre you completed the assignment. This one is questions regarding evidence, porque vamos para esa semana. No puse de orientation because I know people are not going to have questions about orientation. Puse de evidencia. Y la semana que viene voy a poner otra vez de evidencia, porque después del live quizás va a haber gente que tiene como quiera preguntas, y también voy a poner sobre translations because it's the following. So I'll put 2. Evidence and translation. So just answer that, porque cada check-in, what I'm going to be doing is I'm going to be going through every single question. Every single question on this spreadsheet is going to get answered towards the end of every check-in. So if you have a question, make sure you log it in, okay? And then also it serves for attendance. So esta mata 2 pájaros de un tiro. Me ayuda a colectar preguntas importantes que tú tienes, y me ayuda a saber si tú estás participando, estás present and keeping up with the attendance, okay? So make sure every week, antes the next check-in, you have to do it, porque I remove the access, okay? As soon as the other check-in starts, I remove the access. Okay, y luego la otra cosa es que queremos hablar sobre el assignment que les acabo de mandar, okay? This present slides. Ok, les acabo de mandar esto. Como ya habíamos platicado, estamos en la semana primera, la de la orientación. Esta semana, estos van a ser tus 3 weekly assignments, ¿ok? Es lo más juicy, lo más importante, es lo que tienes que aprender para hacer Advance Parole. Tienes que aprender qué es Advance Parole. Y como yo les dije, el bootcamp no es para reinvent the wheel. It's to give you extra information, extra help, kind of like grab you by the hand, pero no voy a hacer, ¿cómo se dice? Reinvent the wheel, because the resources are already there. So most of you guys already have the Advanced Parole Bootcamp. The Advanced Parole Workshop. El workshop tarda 3 horas, so sí está bien largo, está casi en 3 horas. Y es bien importante que lo veas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada semana vamos a estar referencing back to that workshop. Cada semana vamos a estar cubriendo algo importante de ese workshop. Y si tú no sabes, si tú no lo has visto, si tú todavía no sabes qué es Advance Parole, pues cómo vamos a estar hablando acerca de evidencia, cómo vamos a estar hablando acerca de traducciones, del sworn affidavit, si tú todavía no has visto el workshop, ¿ok? So, por favor, esta semana, tómate la oportunidad to watch it, but watch it with intent, con purpose, ¿ok? Siéntate a ver el workshop con ganas de aprender la información. Turn off all the distractions, get everything done, and then sit down and just dedicate time to watch the workshop without interruptions, ¿ok? Y vas a ver que 99.9% de tus preguntas van a estar en ese workshop, pero tienes que escuchar y tienes que poner atención, ¿ok? Y normalmente, así como este mismo example de esta semana, voy a hacer, darles 3 assignments, 3 días, ¿ok? Tú puedes hacer tu assignment el día que tú quieras durante tu semana. Yo no sé cuáles son tus mejor disponibilidad, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es dividir todos los assignments cada semana, cada weekly check-in, en 3 partes, para que ustedes no se sientan tan overwhelmed. Y esta semana se los dividí en 3. El primero es hoy, attendance, like be here, be on the check-in. That's the first day that you're going to dedicate to the bootcamp. The second day, dedícale 1 hora y media al workshop. Y luego te vas a aventar la otra hora y media, ¿ok? So do it in 2 parts. Y yo sé lo que te digo. Do it in 2 parts. Because if you don't, you're going to start, getting sidetracked. Como, empieza uno a pajarear. Y that's not the point of the workshop. The point is to learn the information. And if you're like any normal person, si tú eres como cualquier otra persona en el mundo,
después de una hora, uno empieza como que a ponerse medio flejito del cerebro, medio, like you're just not paying attention 100%. So please be honest with yourself and stop it when you know you're no longer being engaged in your brain, ¿ok? Entonces, por eso lo puse en dos partes, ¿ok? Y vamos a hablar acerca del workshop. Si tú ya lo compraste, ya lo tienes, you just have to go to your email. Les voy a poner ahorita al final del bootcamp un 50-second video enseñándote cómo retrieve it if you don't find it or whatever on your email. Okay, so I'm just going to put a little 50-second video so you can watch that, so you can get it. Porque el workshop, once you buy it, you can watch it as many times as you need it. Okay. Si por algo tú no lo tienes, por favor, cómpralo durante esta semana. Si tú no tienes el dinero de comprarlo, please reach out to me during the week. Okay, reach out to me and I will try to send it to you individually. But also, let's be real, guys. Si no tienen el dinero, que son $20 para el workshop, probablemente no deberían de estar haciendo Advance Parole tampoco, porque eso también es dinero y cosas pueden pasar, ¿ok? Aparte de los 575 que necesitas para la aplicación, cosas pueden pasar, como por ejemplo tu vuelo se puede retrasar, puedes miss your flight and have to rebook another one, porque tenemos una hora, no una hora, pero una fecha que tenemos que regresar cuando hacemos Advance Parole. No es como cuando vamos de vacaciones y tenemos tiempo ilimitado. Hacer Advance Parole es un poquito más complejo y es más dinero que una vacación normal, porque tienes que ir preparado in case anything happens, ¿ok? So, no te lo digo esto para, decirte, no debes de hacer Advance Parole o desanimarte, pero be realistic with yourself. Do not put yourself in a position of traveling with very limited funds si es que tú sabes que no tendrías los funds para poder regresar si es que se te va tu vuelo o tu viaje o tu autobús. Por favor, no te pongas en esa posición porque de ahí vas a estar en un momento muy difícil, ¿ok? Ha habido gente que también, por ejemplo, se viene después de sus fechas de vencimiento y tienen que ahí sí necesitas un abogado, ¿ok? Tienen que contratar un abogado, pagar miles de dólares porque, faltaron a su fecha. A ustedes no les va a pasar eso porque ustedes están aquí, se están informando que hay una fecha límite para regresar, ¿ok? No es ilimitado el Advance Parole, no es que puedes venir, no, hay una fecha límite. Entonces, eso todo lo vamos a ir aprendiendo, pero no más quiero ponerte eso en tu cabeza. Por favor, hazlo de una manera responsable. Si no tienes el dinero, está bien tomarte unos meses más en juntar y estar listo económicamente también para hacer este viaje, porque aparte de emocional y mentalmente tenemos que estar financially able to do it, okay? So, but if for some reason you want to do it and you don't have the $20, guys, reach out to me and I will send it to you, porque esto no se trata para limitar resources for people, okay? Es para que más gente se informe. And the only reason that I have a workshop and that I sell the workshop es porque es una manera que ustedes también me pueden apoyar a mí. Es una manera que, we can be a community and be reciprocal. And then also, it takes a lot of time and energy to do that and to edit. I know that on that workshop, I spent like 12 hours editing it down to 3 hours porque it was a lot of information. So, es una manera que ustedes también pueden poner, su granito de arena al trabajo que hago. But please, feel free to reach out to me if you don't have it and you don't have the ability to pay the $20, okay? Por favor. So, again, all these botoncitos are clickable. Esta semana tus assignments son get the workshop done, okay? Esa es la meta. Watch it with intent, okay? En esto siempre pongo los objectives, what's the objective of the weekly check-in. Weekly check-ins, le voy a decir estos. Cada vez semana que nos venimos aquí, es un weekly check-in. El último va a ser vía Zoom y a lo mejor tenemos 2 dependiendo en la participación de toda la gente, ¿verdad? Si hay mucha participación, voy a querer tener 2. Si la gente no está committed, pues nada más 1, porque pues si ustedes no están committed, pues yo menos, ¿ok? So, ya les puse la fecha del primer Zoom, que viene siendo esta, el 10/22, which only the people who are staying up with their attendance will get the link for this, okay? And everyone else gets kicked out. People will be getting kicked out as we go week by week, okay? But if we do 2, then I'll add you guys
date, okay? I'll let you guys know, so don't worry about that. Where can you get the workshop? I'm going to send you guys link, but also in the description of this video. I think I already have it on all my YouTube videos. So if you go to the description of this video and you click more there, like on the description, those are the links, okay? You can also get it on the group, but I'm going to send you guys the link como quiera ahorita en el chat para que la tengan disponible. But remember, if you already have it, I know that most people in the group already have it. If you already have it, you just need to watch that 50-second video of how to access it back again, because I know that people sometimes can't find it on their email. So I'll send you that video también, okay? Okay. Preguntitas hasta ahorita sobre la orientación. Yo sé que es muchos detallitos, pero sí quería start from scratch. And I know that a lot of things sound like, oh, common sense. But sometimes your common sense is not as common sense to everybody. So I wanted to just kind of like take everybody step by step like that. If you're not able to sign in the attendance, it's because you're not logged into your email. You have to be logged in. I'm not able to sign in the attendance because the link in the email was reset. No puedo escribir mi nombre en la lista. Okay, so if that happened, I'll reset it. And then after the check-in, como quiera, guys, do not be doing that when we do check-ins. Hoy el check-in no es muy importante porque estamos haciendo una orientación, ¿verdad? Pero la attendance should be done once you complete it. So if you have not watched the workshop, day 2 and day 3, if you have not completed the orientation day 1, then you should not be logging it. Nobody here has been completing all 3. So you're logging your attendance before you even complete it, and that's not the purpose of it. The purpose is to complete and then log your attendance and then log your question if you already watched the workshop and you have a question, okay? So ahorita no hemos terminado el checking, so you haven't even completed day 1. Yes? So don't worry, after this live, yo voy a entrar y voy a ver si se hizo reset. Then if not, if that happened, I'll send you guys another link right now and you'll be able to access it, okay? ¿Sale? Ok. No miro otra preguntita. ¿Alguna otra preguntita sobre la orientation o todo eso? Y eso siempre dígamelo, como por ejemplo, si algo no está funcionando, always send me a DM y yo puedo rapidito un text. Y vamos a comunicarnos por WhatsApp, porque la neta es que los Facebook DMs se me pierden, chicos. Me llegan bastantes. Y by the time I get to you, it's going to be too late. So you guys have priority over my attention span during the next couple of weeks. So si tienen algo que decirme, mándenmelo por el WhatsApp Community Chat que ya les dije cómo pueden agarrarlo, ¿ok? Yes. El workshop lo tienen que comprar en $20 y les voy a mandar la información de cómo hacerlo, pero también está en el description. Si tú ya compraste ese workshop, ya no tienes que comprarlo, es el mismo y lo puedes ver las veces que sea necesario, ¿ok? Ok. Y siempre las cosas que me digan, que traten que sea relevante, los messages que me manden o cosas así. Si tienen así como que mandar algo que no es relevante, mándenlo por Facebook, porque en el WhatsApp trato de como que like, en chingazos, a veces estoy como que una hora todos, and then it's questions que nada que ver, and I'm just like, wait, what? From what post? Del grupo. O sea, me voy de la mente. So try to like always keep it relevant, okay? With the week that we're dealing with. So, por ejemplo, next week, the question should be about evidence. And then the following, the question should be about translations. Do not go ahead and talk about like, oh, how am I going to scan my documents? We're not there yet, okay? Try to stay cada semana, chicos, porque that's how I can carry everybody together, okay? If you're already advanced, good for you, but this is not an individual thing. This is a group thing, and I have to take it like that, okay? Mayra, ya te dije, yo te voy a poner un link de 50 segundos and you can watch it and how to access it. No problem with that. You can watch it as many times, okay? ¿Alguna otra preguntita? I just want to thank you for this. En serio, todo se recíproque, así como estás ayudando. Sí, thank you so much, Claudia. Thank you for saying thank you. I appreciate that. Yes.
Entonces, remember, log your attendance once you finish and complete all the week. Me cae bien gordo cuando estamos haciendo un weekly check-in y miro que la gente está haciendo login su attendance, and I know that the weekly assignment is something that they have not done because clearly they're in the workshop and they have not done their sort of affidavit or things like that. I'm just like, come on, like that's not the attendance. The purpose of the attendance is for accountability. So make sure you do it after you finish your assignments, okay? Not before, after you complete them, porque de aquí entonces tú te puedes ir a sidetrack y luego ya le pusiste la attendance, pero nunca hiciste los assignments de esa semana, okay? So don't cheat on yourself, okay? Okay, y luego el otro reminder que tengo es, este sábado voy a hacer el anuncio, les voy a decir, okay, ya mándenme sus preguntitas, and I'm going to start responding to messages during that week, during the 24 hours. Esta week, I don't really expect to get questions because it's orientation questions, okay? Probably next week, yes, a lot of questions because it is evidence questions, so evidence week. So we're going to be relevant. If you send me a question that is not relevant with the week, I'm going to skip it and I'm going to go to the people that are following along porque, you know, we just have to stay relevant, guys, okay? So you have two opportunities to ask your questions. If you don't get it by text, ¿verdad? Se te pasó el día, no checas tu WhatsApp, no te acordaste, está bien. Put it on your attendance. Ponla en tu attendance porque ya miraron cómo en el attendance tenemos oportunidad de poner nuestra pregunta ahí también, ¿ok? So no la pongan en los dos la misma pregunta, just put it on one, porque si no yo estoy nada más aquí like repeating myself como loca. ¿Ok? So ustedes ya saben, aquí en la attendance siempre va a haber una sección donde tú puedes hacer tu preguntita, ¿ok? Ok. So, por ejemplo, la pregunta esta de Mayra es super irrelevant, right? Y no es para like, ¿cómo se dice? To pick on her. But like this week, we're going to be talking about, no. Sí les pregunté de evidencia. Perdón. So she's asking a question about evidence. No, we're good. I thought it was orientation, pero sí la puse de evidencia because I know that this week no va a haber orientation questions. Okay? So preguntas que sean relevantes. Apenas ya te iba a regañar, Mayra. Me calmo mis ¿cómo se dice? Me calmo entonces. Tengo un chingo de preguntas, pero no sé por dónde empezar. Necesitas empezar viendo el workshop y es por eso que la primera cosa es ver el workshop. Because people have a lot of questions and that's okay. That's okay to have a lot of questions, but I promise you, once you watch the workshop, 90% of your questions are going to go bye-bye because they get answered during the workshop. You just have to watch it with intent, okay? And this workshop has helped a lot of people. A lot of people get their Advance Parole without the bootcamp help. So el bootcamp no es parte del workshop. El workshop it's its own magic, okay? It does its own magic. People are able to follow along, do their entire process just by watching the workshop and following along. El bootcamp is extra help. So don't worry, Elizabeth. You're gonna be fine. You're gonna be able to get through it, and you're gonna be just fine. Just watch the workshop and follow along with the bootcamp. I promise. Okay. Stop sharing. Okay. Ahora sí. Por semana, este check-in es un poquito básico porque it is an orientation, but I think I have said everything that I wanted to say about how it works and the purpose of it. Yo quisiera que las personas que están aquí, somos 24, ¿verdad? Ok, las 24 personas que están aquí se tomen tiempo de poner en el calendario los next check-ins so that you can make sure that you follow along. If you have work or you have another responsibility, that's fine. That is fine. But watch it during the week, okay? Keep up. Do the attendance. Keep up, okay? I submit my question. Yeah, the questions are going to be reviewed next week. So at the end of so once everybody finishes logging their attendance during this whole week, because not everybody's here, but like during this whole week, this is all going to get filled out. So next week during our checking, I'm going to go through the important questions and I'm going to like discuss them, okay? So this is part of next week's checking, okay? So at the end, we're going to be discussing all these questions about evidencia after
I talk about evidencia. Ok, y también déjenme decirles que vamos a tener unos special guests. Vamos a tener a Belén y a Suri joining us some of the weeks. I'll let you guys know when they're available. But they're going to be talking about their own journey and their own struggles getting their evidence, their own struggles doing advance parole. So it's always nice to hear, from other people cómo les fue su journey, okay? So yes, put them in your planner, put them in your calendar, like dale al chamaco la tablet, do what you gotta do, pero be present, guys. The check-ins are for you. Y esta semana estamos muy chill y todo bonito, pero la semana que viene vamos a estar discussing questions that people have, and it's gonna get juicy, okay? Especially because by next week, everybody would have already watched the workshop. Everybody would already know what's advance parole, and the questions are going to be good. The questions are going to be juicy, and they're going to be relevant. And, porque ya vieron lo del bootcamp, del workshop, ya nada más quedan preguntas bien específicas, bien jugositas, y es lo que vamos a enfocar en este bootcamp. Para eso es el bootcamp, ¿ok? So, make sure that you keep up. Make sure that you watch the outline. Make sure that you set up those reminders. You have everything on the chat. For today, I think we're done. I just want to make sure to thank everybody. Yo les mando muchas felicitaciones porque you guys made it. You're here. You're starting this journey. I know it's intimidating and it's not easy, pero yo les prometo algo. Miren, este no es mi primer rodeo, okay? I can guarantee you, like, I don't know who you are, but I can guarantee you can do your own advance parole application if you're committed, if you stay along with the workshop, if you complete the bootcamp, you can do it. I know that you can. I just know, okay? But you just have to trust the process. This works. You just have to go week by week. Así no lo vamos a llevar despacito. Slow and steady wins the race. ¿Ok? Esto no es de aborazarse de que ya quiero que me... No. Cada semana tiene su propósito y cada semana vamos a estar, ¿cómo se dice? Pinning down on an important topic. And I think it's going to be beautiful to see everybody, like get their stuff together and meet people on the Zoom meeting. So these weekly check-ins, I know that feel like, pues I'm just going to be throwing information to you guys every week. But it is so that it doesn't get overwhelming, because if I allow people to be like on a Zoom call, it's just going to get very overwhelming for people, and they're not going to get the opportunity to ask their questions and stuff like that. So that's why I leave the 2 Zoom meetings at the end of the bootcamp, okay? Also, porque no todo el mundo se merece tener oportunidad de que les respondan sus preguntas y todo. Tienen que echarle ganas, tienen que aprender primero y luego vamos a hacer esos Zoom check-ins, ¿ok? So make sure that you guys follow along, ¿ok? Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Recuerden que los assignments de esta semana son bien simples, los tienes que completar. Ahorita les voy a mandar el link para agarrar el workshop si todavía no lo tienen, y el link para recuperar el workshop si es que ya lo compraron y lo tienen ahí en su email perdido, ¿ok? Bye, everybody. Nos vemos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.